ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। प्रश्न, कौनसी गोटे भाव मो पक्षर विघ्नकर जानिबा सत्त्वे जदि सेही भावटा मन भीतर को बारंबार आसे ताहले कौन करिबी? महाराज कहउछंती, भाविबे जे एही भावटा मोर अत्यंत विघ्नकर, मोर सर्वनाश करिपारे। एही चिंता आपण बारंबार मन उपरे अंकित करंतु। देखिबे सेही भावटा आपण छाए मनरू उभे जाइछि। मने करंतु एही जो पिलाटी बसिछि ताको आपण भाविबे से किछि नुह, अपदार्थटाए। देखिबे से पिलाटी विषय आपणको मनरे कौनसी संस्कार हेब नाही, ता आड़क आपण मन आदौ जीव नाही। आउ गोटे कथा देखंतु, गोटे छोट पिलार कथा। से जाने नाही विष खाइले कौन हुए, ता पाखरे विष किछि रखिदेले से डरिब नाही। किंतु आपण जदि किछि विष देखंती ताहले आपण सिहिरी उठिबे। बाप लोक कही 10 हाथ दूर को घुंची जिवे। कारण आपण जानते विष खाइले मनीष मरी जाए। मनटा एपरी मजार जिनिस, जहाँ शिखाइबे ताहा शिखिब। प्रथम आदर्श स्थिर हेबा दरकार। भगवान ही जीवनर एकमात्र आदर्श। आदर्श को केबे हेले छोट करिब नाही। अणरणीयान महत महीयान। से क्षुद्र परमाणु ठारू मध्य क्षुद्र, पुणी एही सौर जगत ठारू मध्य बड़। से सर्वदा सर्वत्र विराजमान, यह जानिबाकु हेब। से आपणक भितर अछंती, मो भितर अछंती, पुणी जीवजंतु उद्भिद समस्तଙ୍କ भितर अछंती। तेबे केउठारे तांकर प्रकाश बेसी, केउठारे कम, किंतु सेही परमात्मा ही सर्वत्र रहिछंती। टिके खटंतु, देखिबे किपरि मजा। संसार तो देखिले, एथर ए दिगटा टिके देखंतु। नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। धक्का मारंतु, कबाट खोलीजिब। पर्दा पड़िछि, पर्दा घुंचाई देखिबाकु हेब। एही मायार गंडीरू बाहरी जिबाटा किछि नुहे, अति सहज। थरे लागी पड़ंतु, देखिबे दुनिया बदली जाइछि। प्रश्न, शास्त्र मानंकरे जहाँ अछि से सब कौन विश्वासयोग्य? महाराज, हाँ, से सब सत्य। लोकंक कल्याण पाई जुग जुगांतर धरी यही सब व्यवस्था मान रही, ताहा मानिबा उचित। शास्त्रोक्त कर्म रखिबाकु पड़िबो, नहेले चढ़िबो नाही। सेही कर्म ही आपणको शेष पर्यंत नहीं जीव। कर्म अनादि किंतु शांत। जेतेबेले आपणकर सत्य उपलब्धि हेब, सेतेबेले एसबु कर्म आपणा छाए कमिजिव। प्रश्न, आहार आदि किभଳି भाव करा जिबा उचित? महाराज कहउछंती, बड़ कठिन प्रश्न कले। एहार उत्तर भारी मुश्किल। मनीषर सिस्टम एते अलगा जे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ नियम होई पारे नाही। कौन सी गोटे जिनिस हुए तो मते सुहाई पारे, किंतु आपण को सुहाइब नाही। मोर शरीर हुए तो गोटे जिनिस ग्रहण करिपारे, आपणकर हुए तो पारिब नाही। सेथिपाई गीता आदि शास्त्र रे खाइबा विषय विशेष भाव रे किछि कुहा जाय नाही। गीतारे आहार संबंध रे जहाँ बा उल्लेख अछि ताहा गोटे साधारण विभाग। मोटामोटी भाव रे कहिले गुरु भजन न करिबा उचित। आउ जहाँ जहाँ सह्य हुए से सही भली खाइबा उचित। प्रश्न, महाराज, माछ मांस खाइले कौन हिंसावृत्ति हुए नहीं? महाराज कहउछंती, से एपरि किछि कथा नहीं। तेबे से कहंती, अहिंसा परम धर्म। ताहा जेतेबेले समाधि अवस्था होइछि, ज्ञान लाभ होइछि, सर्वभूतरे भगवान दर्शन होइछि, सेतेबेले प्रयोज्य। केवल मुहरे कहिले कौन अहिंसा हैला? जेतेबेले देखिबे आपण जहाँ पिंपुड़ी मध्य ताहा, सेतेबेले ठीक अहिंसा आचरण हेब। ता पूर्वर कौन यह संभव? आपण कौन हिंसा त्याग करिपारिबे? कौन खाइबे? आड़ू? आड़ू पतिले गछ हुए, सेथिरु पुणी आड़ू, सेथिरु गछ हब, पुणी आड़ू फड़िब। ताहार कौन प्राण नहीं? अच्छा धरंतु पानी, सेथिरे केते लक्ष लक्ष प्राणी अछंती। आपण गोटे अणुवीक्षण यंत्र नहीं देखंतु, किपरि से पानी पीबे? बंची रहिबाकु हेले निश्वास नेबाकु पड़िबो। प्रत्येक निश्वास सहित आपण असंख्य जीव नष्ट करुछंती। सेते बेलकु दोष नहीं, जेते दोष माछ खाइला बेलकु।
ଏ କଥା କ'ଣ ତିଷ୍ଠିବ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଆହାରକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ସେମାନେ ତ କ୍ଷୀର ଘିଅ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି। କ୍ଷୀର କିପରି ପିଅନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ତା'ର ମା' ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ନିଆଯାଉଛି। ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ସେପରି କିଛି କଥା ନଥିଲା, ଏସବୁ ପରେ ପଶିଛି। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ନାମ 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 କେବଳ ନାମ, ତୀବ୍ର କର୍ମ କର ଆଉ ନାମ କର, ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ନାମ କର। ଏହି ନାମର ଚକ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଘୂରିବ, ତେବେ ତ କରି ଦେଖ, ସବୁ ଜ୍ୱାଳା ଏକାଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। କେତେ କେତେ ମହାପାତକୀ ଏହି ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନାମ ଆଉ ଭଗବାନ ନାମ ନାମୀ ଅଭେଦ ବୋଲି ଜାଣ। ଭଗବାନ ନାମ ହୋଇ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଡାକ, ନିର୍ଜନରେ ଏକା ବସି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋତେ କୃପା କର, ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦିଅ। ଏପରି ଅନୁରାଗ ସହକାରେ ଡାକିବ ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଛାତିରେ ପଡ଼ିବ। ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଏକ କରିବାକୁ ହେବ। ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରିମୟ ଦେଖିବ। ଭାବିବ ମୋର ହରି ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି କରୁ କରୁ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚଃ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ ଓ ଶୁଣିବ କେବଳ ହରିକଥା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହରି ଗୁଣାନୁକୀର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏହି ହରିନାମ ଫଳରେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ନାମ କର, ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ତ ଆପଣାର ଲୋକ, କାହିଁକି ସେ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଅ, ସେ ସତ୍ପଥ ଦେଖାଇଦେବେ। ଅଳି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କର, ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଦୀକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ? ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ତାହା ହିଁ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ନାମ ଜପିଲେ ହେଲା। ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ମାନି ନେଇ କାମ କରିବା କଥା। ଏବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆଉ କହିବ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଏହି ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ଦୟାମୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅ, ଭକ୍ତି ଦିଅ, ଅନୁରାଗ ଦିଅ। ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ହଜାର କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ 2 ଓଳି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମନନ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦେହ ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ଦେହ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ସହଜ, ବଡ଼ ଆପଣାର। ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନିଅ, ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଅ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ଲଭ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ପରମ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ନାମ ଜପ, ନାମ ଶୁଣ, ନାମ ହିଁ ଭଗବାନ। ନାମ ନ କରି ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି କର ତାହେଲେ ଗଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଘୁରି ମରିବ। ତାପରେ ସାଧନ ଭଜନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନ ଭଜନ କର। ଦିନେ ହେଲେ ବାଦ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଆସନରେ ଯାଇ ବସିବ। ଏହିପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ 3 ବର୍ଷ ବସିପାର ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ହେବ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଜପରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଭଜନ କର, ଭଜନ କର, ଭଜନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଲଣା ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ଦିନ କରିଗଲେ ପରେ ଦେଖିବ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ବେଶୀ ହୁଏ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କହି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷ୍କର୍ମା ପରି ବୁଲି ବୁଲି କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବାପା,
खूब जप कर, खूब जप कर। कड़ीरे जप ही होउछि सहज उपाय। ए जुगरे जगजाग करिया बड़ कठिन। जप करू करू मन स्थिर होई इष्टरे लय होइजिव। जप संगे संगे इष्टमूर्ति चिंता करियाकु हुए। सेथिरे जप ध्यान उभय एका सांगरे होई जाए। एही भली भावरे जप करि पारिले खूब शीघ्र काम हुए। खूब स्मरण मनन करिव। जप ध्यान करियाकु गले नाना प्रकार सुविधा सुजोग खोजि नेबाकु हुए, किंतु स्मरण मनन पई कौनसी जिनिसर दरकार नहीं। खाइबा पीवा बसिबा शोइबा सबु समय स्मरण मनन होइपारे। दिन राति स्मरण मनन रखिपारिले जानिब मन अनेक उपरक उठी जाइछि। रामानुजंग मतरे अविश्राम चिंतार नाम ही ध्यान। आम मानकर अभिज्ञता को तो तुम्हें माने ग्रहण करिब नहीं। बापा घूरी बुलिले किछि हेब नाही। गोटिए जगार स्थिर होई बसी किछि समय धरी तांको डाकी न पारिले किछि हेबार उपाय नहीं। स्वामीजी केड़े सुंदर मठ करि जाइछन्ति। खाइबा पिंधिबा पाई भावना नहीं। गंडाए खाओ आउ साधन भजन नहीं पड़ी रह। ता न करी खाली निष्कर्मांग परि चारिआडे बुलिबा। तमे माने कौन भावुछ बाहर किछि दिन बुली आसिले कौन गोटाए होई फेरिबो? ता कौन केबे हुए? फांकी देई धर्म हुए नहीं। तांको लाभ करियाकु हेले साधन सागर रे बुड़ पकाइबाकु हेबो। एका बेलके बुड़ी जिबाकु हेबो गहिर भितरकु। साधन भजन नथिबो केवल गेरुआ लुगा पिंधि भिक मागी खाइले कौन हेबो? काम जय करिबी क्रोध जय करिबी बोली चेष्टा करी रिपुकु जय करी हुए नहीं। भगवान ठारे मन देले सबु आपे आपे कमी आसे। ठाकुरे कहूथिले पूर्व दिग को आगेई गले पश्चिम दिग ता मन को पछरे पड़ी रहे। कौनसी चेष्टा करियाकु हुए नहीं। तांको डाक, तांको डाकिले रिपु सबु कुआडे पलाई जिवे। तमे सबु उपरे उपरे जप ध्यान करुछ। ए कौन घंटे 2 घंटा जप ध्यानर कथा? दिन राति 24 घंटा तांको भाव नहीं पड़ी रहिले तेबे जाई हेबो। वर्तमान तुम मानकर समय बुड़ी जाओ। अरे बुड़ी जाओ आउ समय नष्ट कर नहीं। महानिशारे अधिक जप ध्यान करियाकु हुए। सेही समय जप ध्यान पाई अत्यंत अनुकूल। प्रथम अवस्था जप ध्यान खूब धीरे धीरे बढ़ाइबाकु हुए। आज घंटे कल, 2 दिन पर आउ टिके बढ़ेइल, पुणी किछि दिन पर आउ टिके बढ़ेइल। एही भली धीरे धीरे बढ़ाइबाकु हुए। मुहूर्तर भाव उच्छ्वास हठात बहुत जप ध्यान कले ताहार प्रतिक्रिया संभाळिबा मुस्किल। प्रतिक्रिया संभाળી न पाइले मन बड़ तलकु चली जाए। सेही मन को टेकी नहीं पुणी जप ध्यान बसाइबा खूब कष्ट। तांकर कृपा मिलिबा दरकार। तांकर कृपा न हेले किछि हेब नाही। कृपा पाई दिन राति तांक पाखरे प्रार्थना करियाकु हुए। प्रार्थना रे खूब फल हुए। से निश्चय शुणती। साधन भजन अभ्यास करिबा दरकार। जेउ दिन जेपरि सुविधा मिलिबो सेही भली करिबो। 5 मिनिट हेले मध्य भल, मात्र गोटे निर्दिष्ट समय हेबा दरकार। राति काल ध्यान पाई प्रशस्त समय। मन सेतेबेले निर्मल थाए। अधिक समय धरी ध्यान धारणा कले मध्य क्षति हुए नाही। पुणी ए समय प्रकृतिर साहाय्य मिले। ध्यान नीरवरे करिया भल। एथिपाई रातिरे ध्यान करिया भल। बड़ बड़ काम करिबा भारी सहज। अनेके ताहा करिपारंती। नाम जस पाई अनेक समय अनेक बड़ बड़ काम करा जाई पारे, किंतु छोट छोट कामरू मनीष को चिन्ही हुए और जानी हुए ताहार चरित्र केते दूर गढ़ी उठिछि। जे माने प्रकृत रे कर्मयोगी से माने जेड़े हीन कार्य हेले मध्य सेही कार्य को भगवत बुद्धि रे मन प्राण देई करंती। लोकंक ठार प्रशंसा पाइबा पाई से माने किछि करंती नाही। मन को पाइला भली कामटिए मिलिले समस्ते करिपारंती। ताहाले कौन आउ काम करी हुए बापा? जे कौनसी काम हो ना कहीं, जे कौनसी काम आसुना कहीं, ठाकुरंक काम जानी सबु प्रकार काम रे निजको खाप खुआई करिनेबाकु हेबो। केवल कर्म कले हेबो नाही, भगवत भाव को आश्रय करी कर्म करिबाकु हेबो। 12 अणा मन भगवान को देई बाकी 4 अणा रे कर्म करिबाकु हेबो। एही भली भाव रे चलिले ठीक रूपे काम करि पारिबो। खाप खुआई मन रे उदारता आसीबो, आनंद आसीबो। आउ साधन भजन छाड़ी कर्म करिया गले सहजरे अहंकार अभिमान आसीबो एवं जेते गड़माड़ अशांति सृष्टि हेबो। कर्म कर बा न कर साधन भजन छाड़िब नाही। बोतलटा भांगी पकाइलु, जेते अलक्षणा स्वभाव कि उड़ा मन नहीं सब काम करुछ। एते अस्थिर मन नहीं काम कले किछि हेब नाही। ना धर्म
ନା କର୍ମ। ମନ ସ୍ଥିର କରି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ କାମ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମରେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଜାଣିବ ସେମାନଙ୍କର ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମରେ ପ୍ରୀତି ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫଳ ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଇ ଠିକ୍ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଲା କର୍ମଯୋଗର କୌଶଳ। ଯାହା କିଛି କରୁଛ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତାହେଲେ କର୍ମରେ ଅପ୍ରୀତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି। ସେଥିରେ କାମ କ'ଣ କରିବ, ଧର୍ମ ବା କ'ଣ କରିବ? କାମ କରିବାକୁ ଏତେ ଡର କାହିଁକି? ପୂଜନୀୟ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ କରିବ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମହାକଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ। ଏମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ଧର୍ମକର୍ମ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବାବୁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରିଯାଅ। ସବୁ କାମ ହିଁ କାମ। ସାଧନ ଭଜନ ମଧ୍ୟ କାମ, ପୁଣି ସଂସାର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କାମ। ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଳି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍। ଗୀତାରେ କର୍ମର କଥା ଅଛି। ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମ ଅତି କଠିନ। ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ, ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।